हेलो व्यूअर्स जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची वास्तव दुनिया को तेज आज वीडियो रे जानिबा ट्रैफिक रो नुआ नियम विषय जहाँकि सेप्टेम्बर मासरू कड़ाकड़ी हो जाइए तेरे भिडियो को आरंभ करने पूर्व सब्सक्राइब करनी वास्तव दुनिया को एवं पाखर बेल आइकन टी प्रेस करनी एणिकी ट्रैफिक नियम उल्लंघन कले चालकों को 10 गुणा अधिक जोरिमान देवा पड़ो ताहा आपण माने समस्त जानते किंतु एही नियम ठीक सेप्टेम्बर मासरू कड़ाकड़ी भाव में लागू हो हेलमेट न पिंधि धरा पड़े 1000 बाइक रे 3 जन गले जोरिमाना 5000 आ मद पी गाड़ी चलाइले 10,000 टंका जोरिमाना कणिबा पड़ो। आसंता सेप्टेम्बर एही नुआ ट्रैफिक आईन लागू होबाकू जाउची। विभिन्न छकरे एने सचेतनता होर्डिंग लगाइबा सह ब्लॉकिंग चेकिंग बेले चालकों को कमिशनरेट पुलिस पक्षरु सचेतनता करा जाउची। एही संशोधित नियम अनुसार नाबालक माने गाड़ी चलाउथिबा ताको अभिभावक उपर कार्यानुष्ठान हेबो 25,000 टंका जोरिमाना देबा सह गाड़ीर पंजीकरण रद्द करा जिवो। सेहिभଳି ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକାରରୁ ବଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନକୁ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଲେ ଯାତ୍ରୀ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିकारी ଏହି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଦର 2 ଗୁଣା ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ 5,000, ବିମା ନଥିଲେ 2,000, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଳନା ପାଇଁ 5,000, ମୋବାଇଲ ସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇନି ଯାହାକି ଠିକ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସଚେତନତା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।